Tad ka na to sa Camel Soy Sauce. Araw-araw, MX3 para MX-Traordinary. With Alpha, Beta, Gamma na sangkap nito. Tunay, original at natural na suplemento. With MX3, so coffee and tea. With MX3, it's for you and me. With MX3, dito ako believe. Hello, beautiful people! Ako ang inyong tita Winnie Cordero. MX3 Capsule. Dito ako bilib. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Be Extraordinary with MX3. This newscast is brought to you by Red Horse Beer. Kasanggamo sa Relax Sarap. Down hirap, bango, bango. Rub, bango, bango. Fresh na love pag nirab. Hey! Rub mo lang, bloom ang fresh mo. Down hirap, bango, bango. Down hirap, bango, bango. Downy Rock the Rub Bango Bango. New Downy, even better na versus previous formulation. This newscast is brought to you by Herbastrong. Food supplement for healthy aging. Strong sa una, Herbastrong karon. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. This time check is brought to you by Decogen. Decongest with Decogen with maximum decongesting action. Express love naturally gamit ang honeymoon tea. Aduna kini natural nga herbal nga makatabang aron mapagawas ug mapadayag nimo ang imong gugma sa natural nga paagi. Bukaw niini ang kainit sa imong pagbati ug sa matag gabi na ay honeymoon perme. Ang honeymoon herbal tea mapalit sa mga suking butika sa kantidad nga 90 pesos per sachet SRP. Makita kini sa Mercury Drug Store, Watsons, South Star, DGP, Generica ug uban pang butika. Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Tarsila Rescate, 15 years bedridden. For 15 years po kayo na 15 years, bedridden. oo. Ano ba yung nakatulong po sa inyo kung bakit nakakalakad na po kayo ngayon? Nag-life extension nga. Nag-continue yung buhay dahil sa life extension. Vitamin D3. Yung na-stroke na ako sa diabetes. Tapos narinig ko yung sa radyo na life extension. Ininom ako ng uminom. Yung product maganda. Yung pinakabiliban yung naggamot na life extension. D3. Minsan nga sabi na, bakit may tarsing? Bakit nakakalakad ka eh? Yun, sabi ko, miracle. Dahil sa life extension. Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Come to the Metro and you will find everything you need. So keep this in mind. Something sporty. Something smart. Something homey. That's just the start. Whatever you beat is whatever you style. It's here at the Metro. It'll be worth your while. There's something for you. Something for you. Something for you at the Metro. There's something for you at the Metro. Said Health Report. Health Report. Nagpa-laboratory ko, akong sugar, 304. So, kanina nakainom ko aning seed panyawan, coffee mix. Wala ko kabutag ka bulan. Pa-sugar ko kusog, 117 na lang akong sugar. Kanina akong gi-maintain, seed panyawan, coffee mix. Rosemary Kalumba, 61. Kalag-kalag, Ayongon, Negros Oriental. Said Health Testimonies. Health Testimonies. Noel Dumalagan ang kapikas adunay diabetes. Dagan ako siya sa ospital, na-check gid siya nga diabetic gid siya. Pagkuan sa dugo is 485 gid ang iyang sugar. Amo tong nagpalit gid ko sa Seed Panyawan Plus capsule. Gid 3 times a day gid ako siya. Wala lang niabot og 1 week nakita na ko ang alivio sa akong misis. Karon, kaloy sa Ginoo, okay na gid ang iyang pamati. Ako dai si Noel Dumalagan, Barangay Bansa, Butuan City. Tinuod nga epektibo, diabetes pwedeng matabangan.